mo. Tanggalin mo na lang yung jacket mo. Para ano ka, comfortable. Everybody with a wristband may your way to the exit as the session will have an end. That is everyone with a wristband your way to the exit. Thank you. Yellow tayo. Yellow yung satin na. Oo, yellow tayo. Ay, ayaw nga yung tag. Ano daw yung yellow? Ano siya? 35 minutes na lang tayo. 35 minutes na lang. Bilisan nyo maglaro. Come on. Ano? 35 minutes na lang yung yellow. Hindi. Ano? Kanina pa ata. Ayun o, 34 minutes. Here I come! Yellow. Ano ba yan? Yung red, 4 minutes na lang. Ayun o, running na sila. Laruin nyo na yung mga lalaroan nyo. Hindi kayo mag-i-slide. Hindi kayo mag-i-slide. Ay! Tayo na ganun na. Punta tayo. Tayo na lang. Hindi na ako pwede dun. Try nyo yun o. Farm lang tayo ha. Ha? Farm lang. Tayo na lang. Tayong tatlo, ayun o. Ah. Hindi mo nagot sa daw.